Aria mari na mawathe makoragwo magithitukanio ni amwe ao oginyagia gukorwo makiregwo ginya ni andu baru aria mari na mawathe county ni ya Laikipia ni maheanite mathomo kuri ikari mwena wa Limuru na kumerera ni wega wikarania na andu aria mari na mawathe kuona no andu tari ange na makirikana gukorwo makinyita ugeni aria maraheo kuri amwo ni njira imwe ya gutigira ni mamanyitira toria Nyambura wa Mwangi aratariria Mereri ciana ciana mawathe ni mahoetwo matigakorwo makihitha ciana ici no inde makorwo ni temiria gukorwo makimahikanya gukorwo makiingira ikundi-ini iria ingimateithĩrĩria gukura muturire-ini. Wazazi wengi wakati mwingi wanaficha watoto wenye wako na ulemavu, na si vizuri kuweka huyu mtoto anaweza kusaidiwa ili aweze kujikimu kimaisha. Ikundi iria ikoragwo igithaitira aria mari na mawathe ngurani kaunti-ini ya Laikipia cugite ni undu wina kieha kuona family imwe no irakorwo ikihitha aria mari na mawathe na gukorwo makimathutukania. Kuna wale ambao wanaowaficha wao, ningeendelea kuwasihi waendelee kuwatoa hao watoto, sababu hao watoto faida yao iko. Tukiona ya kwamba kama upande wa Rush Kenya unaona ya kwamba kuna wengi ambao wako mentally challenged, lakini unaona kuna kitu wanaweza fanya. Kinyua wa Shira kuma ruhonge rwa Rush Kenya na Muruna wa James Mwangi na uria ni wa muikariri giti wa andu aria mari na mawathe Laikipia ithwiro ni mugite namba nene ya aria aingi mari na mawathe ni marahera makiria aria mari Laikipia rugongo na ithwiro kuri arithi a mahiu mari aingi miario iria ikiretwo mukode ni Chifu wa Rumuruti Samuel tu kuwakaribisha na kuwaleta karibu na kuwasupport, kuwapa msaada wale ambao wako na ulemavu ili waweze kujisimamia kimaisha. Hata ni nafuu zaidi kuliko kuwatenga. Gharama ya kuwaweka mbali na kuwatelekeza ni kubwa zaidi kwa familia, kwa jamii, kwa serikali kuliko gharama ya kuwakaribisha, kuwapa msaada na kuwafanyia empowerment ili waweze kujisimamia kimaisha. Ni matariri ati thirikari honge citari cia githirikari na kanitha koretwo iri muharini wa mbere gutitira ihoto cia aria mari na wathe na ati gutiri bata wa muciari o wothe kuhitha mwana wake makienda aria mari na ciana ta ici gwetha uteithio kuri aria maikaranagia na andu ta aya amu ni meharirie guteithĩrĩria andu aya. Wale ambao wameficha watu kwa manyumba, tafadhali wazazi mjue ya kwamba nafasi ile nzuri ni nafasi ya kumtoa huyo, sababu ni mwanadamu wa kawaida. Shida ni moja tu, ni kwa sababu hana nguvu ya upande mmoja, lakini upande mwingine ako na nguvu. Marara ya tauni ya Rumuruti kuria maheanite mathomo na kwenyerera bata wa kurumbuia andu aya mari na iheo cia mwanya. Kama vile tumeona baadhi ya vitu ambavyo vinatengenezwa na hao watoto wenye wako na ulemavu, inaonyesha ya kwamba watoto wakisaidiwa tu, wakiwepewa push kidogo, wanaweza kujisimamia. Na hadini Haziti TV kuma kaunti ya Laikipia, yako ni Nyambura wa Mwangi.